Guys, tikto na to guys, kaya naputol man so nang asawa nga mulantam gisa sa kuan god ni La Puerta del Barrio ni Madam Cheng. Ara guys, kana nga poste nyo nakita guys, mo na magitaod ganina kay kuralon daw ni guys og cyclone ana. Nagitaod na namo ganina ba nakugangan ana guys. Muna yung mga postiha guys, cyclone na lay kulang ana. Ana diha. Paingon na dito guys. Kilid-kilid ani gisapawa na mo kanang mga poste. Kay aron ligon, cyclone dayon na lapad-lapad ning La Puerta del Barrio ni Madam Cheng oh. Wala, dito lang dito guys oh, naikandingan dito. Nagpasilong kay kabalong kita ng kanding mahadlok may ginag-ulan. Kana da guys. Madam Cheng gyapon na dia guys. Iyaha gyapon na. Ini iyahang mga fruit of sacrifice yang kuan. Kita rin niya yung fruit of sacrifice, yung pagsakripisyo sa trabaho. Lapad kay guys no. Dere tataman guys, bullard pa ni guys. Bye bye.